अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। आज कमेंट सेक्शन में हमारी एक सुनने वाली मोहतरमा फ़िज़ा बतूल ने हमें गालिब का एक शेर भिजवाया और फरमाइश की कि हम इस शेर के कुछ मतालिब बयान करें। शेर है, पैकर उशाक साज़े ताले नासाज है, नाला गोया गर्दिशे सैयारा की आवाज़ है। इसमें मुश्किल लफ्ज़ अगर देखें तो पैकर कहते हैं जो इंसान का एक जिस्मानी ढांचा होता है उसको। उशाक कहते हैं आशिक की जमा को, यानी एक हो तो आशिक है और ज़्यादा हो तो उशाक हैं। और नाला कहते हैं फरियाद करने को, और नासाज कहते हैं गैर मुआफ़िक को। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि फ़लाँ की तबीयत नासाज है, गैर मुआफ़िक है, यानी मामूल के मुताबिक नहीं है। और ताले कहते हैं जो आप जानते हैं जो पैदाइशी बुर्ज होते हैं या सैयारे होते हैं उनको कहते हैं। अब इसका अगर सीधा सीधा मतलब करें तो मतलब ये होता है कि जो आशिकों का जिस्म होता है वो ऐसा है जैसे कोई सैयारा या सितारा जो है वो उनके मुआफ़िक नहीं है। हम जानते हैं कि ये बात बहुत आम है कि इंसानों की के जो मुक़द्दर हैं, जो तकदीर है, उसको सितारों से मिलाया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जैसे सितारे या सैयारे अपने रास्ते पर चलते हों तो वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर वो अपने रास्ते से हट जाएं तो बड़ी तबाही पैदा हो सकती है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई सितारा अपने रास्ते से हट जाए तो उसकी जो नामुआफ़िक गर्दिश होगी उससे पैदा होने वाली जो आवाज़ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक आशिक आहुजारी करता है। शायद शेर का मतलब अभी तक आपको बहुत वाज़ेह नहीं हुआ होगा, तो हम मज़ीद अर्ज़ करते हैं। पहले तो हम ये बता दें कि गालिब के ज़माने में जब उन्होंने ये शेर कहा तो इस पर बड़े एतराज़ात भी हुए और कहा गया कि ये मुहमिल शेर है और ये शेर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, और ये एक ऐसा शेर है कि जिसको गालिब ना ही कहते तो बहुत बेहतर था। लेकिन बाद के ज़माने में जब लोग गालिब के मुख्तलिफ़ से मुख्तलिफ़ मतालिब निकालते रहे, उनके अशार की लोगों की को समझ आती रही, लोग उनके अशार को समझते रहे, तो फिर ये बात खुलती चली गई कि गालिब जो हैं वो कोई ऐसे ही बेतुकी बातें करने वाले शायर नहीं थे। उनको इसीलिए आने वाले ज़मानों का शायर कहा जाता है। अब इस शेर में आप ये देखिए कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है साज़ आप जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा आला जिसको बजाया जाता है तो उससे आवाज़ निकलती है, नग़मे निकलते हैं। और इसी तरह सितारे हैं कि वो अपने एक ख़ास मख़सूस रास्ते पर चलते रहते हैं, तो इस कायनात का निज़ाम चलता रहता है। अब अगर कोई सितारा मिसाल के तौर पर चाँद अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाए या सूरज अपने रास्ते से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, या जो दूसरे मुश्तरी है, ज़हरा है, बहुत सारे सितारे हैं, वो अपने रास्ते से हट जाएँ तो इस कायनात का पूरा निज़ाम ही बिगड़ कर रह जाए। तो इस कायनात का निज़ाम ही इसलिए चल रहा है कि सारे सितारे या सारे सैयारे जो हैं वो अपने अपने मख़सूस रास्ते पर चल रहे हैं, और क़यामत ग़ालिबन यही होगी कि ये सैयारे या ये सितारे जो हैं ये अपना रास्ता छोड़ देंगे। तो वो फरमाते हैं कि जो एक आशिक है उसका जो जिस्म है या उसकी जो हस्ती है वो समझ दीजिए कि किसी न किसी सितारे के ताबे है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक साज़ किसी को बजाने के लिए दें, अगर वो बजाने वाला उसका माहिर है तो वो दुरुस्त तारों पर हाथ रखेगा और उसकी उंगलियां दुरुस्त तारों पर चलेंगी और वो उससे जो नग़मा निकलेगा वो मुआफ़िक होगा, यानी वो सबको पसंद होगा कि ये बहुत अच्छा बजा रहा है। लेकिन अगर यही साज़ किसी अनाड़ी के हाथ में दे दिया जाए
تو وہ جو اس سے جو کچھ نکلے گا وہ انتہائی بیزار کن ہوگا اور لوگ اسے بالکل پسند نہیں کریں گے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر کسی عاشق کا قسمت کا ستارہ جو ہے وہ ناساز ہو جائے، یعنی وہ اپنی موافقت چھوڑ دے، اس کے خلاف ہو جائے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی اناڑی کے ہاتھ میں آپ نے ایک وہ ستار دے دیا جس کو وہ بجانا نہیں جانتا تھا۔ اب اس قسم کے جو ساز ہیں ان سے جو آواز نکلے گی، اس آواز کو انہوں نے عاشق کا نالہ قرار دیا۔ تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب یہی فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس شعر میں کہ جب کسی کا مقدر کا ستارہ بگڑ جاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی ستارے نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہو، کیونکہ وہ اس کی قسمت کے ساتھ مناسبت یا موافقت نہیں رہتی۔ جیسے ایک ستار بجانے والا یا کوئی بھی موسیقی کا ساز بجانے والا اگر اس کی انگلیوں کی موافقت ستار کے یا جو بھی وہ ساز بجا رہا ہے اس کے تاروں کے ساتھ نہیں ہوگی تو اسے بے ڈھنگا ساز نکلے گا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب کسی عاشق کا ستارہ اس کی گردش کرتے ہوئے اس کے حالات کی موافقت نہیں کرتا تو بالکل اس عاشق کی آہوزاری شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آہوزاری ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی ساز کسی اناڑی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور وہ اسے بے تکے پن سے بجائے۔ تو یہ بے تکا پن جب آسمانوں میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی عاشق کا ستارہ اس نوست کی طرف جاتا ہے، تو یہ اس کے جسم سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں کچھ ساز دے دیا جائے تو اس کی آوازیں نکلتی ہیں۔ خواتین حضرات، یہ شعر اور بھی بہت سارے معنی چاہتا ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر ایک مختصر وقت کے لیے آتے ہیں اور مختصر بات ہی کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم نے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں یہ نہ آیا ہو تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید آسان تر بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو محترمہ فضہ بطول کی فرمائش کے مطابق ہم نے اس شعر کا اپنی سمجھ کے مطابق مطلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس طرح یہ شعر ان کی سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو اس وقت کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی جو غزل ہم پڑھ رہے تھے، حسن گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، اس کی دوسرے حصے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔